Karon atong taga po nagreaksyon ni kay syempre nagpatagad man. So ato pong tawag ang tagdon. Po karon sa gihisgutan nga pastor diha sa Episo kapitulo 4 bersikulo 11. Okay, so ang actually ang ako ang topic ani nga panahon, ang Ephesians chapter 4 verse 11. Kung na gani mag-angkon nga pastor nya dili gani na obispo, dili gani na pari, bugos na. Ngano maayong adlaw kini tanan na kita kining inyong ato nga programa sa TV Apolia.Argumento. Sir RJ Seno uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong nga Katolika. So karon na atay tagaan og gamay nga reaction actually kini siya nga tawag ini nga video naghimo po sila reaksyon sa ato ang reels then pagkahuman yon naghatag po sila og ilaha pong kaugalingong mga punto kung baga. And gised ni sa tua, sir, gisgutan ka mo ni mo na. Actually, wala unta na ako ni tawag ining panumbaling nga. Pero yun, ako alang girespetuan kapto nag-send sa tua ni ini. Ni ining maong gitawag og video. Nya while ako ang giplay ang video, nagtan-aw ko, nagkatawa ko sa tawag ining mga presentations nganong man kay puro non sequitur. Unsa man non sequitur kana bang tawag ining mga argumento ba nga kana bitaw nga wrong ang conclusion ba nga gihatag. Anong wrong ang conclusion kay na may giingon nga claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon ug ang pagpamatuod duha na ka managlahi nga butang. So mao na nga kung angkon ganita dapat atong pamatud-an basta mga defensor katoliko pag maghimo ni og tawag ining argumento, magbasa og setas na ay mga supporting evidence sa mga argumento nga gilatag nga naman tungod sinong dan kay para dili ta ingnon ba nga opinion naman animo imuhara man ang tawag ining huna-huna. And at the same time kasamang pagkaagi para at least makita sa mga tao nga kining ato ang argumento tininuod da. Dili kay puro lang ta gitawag og claim pero wala tay gilatag nga titulo or wala tay gilatag nga gitawag og prueba. So di na to dugay-dugayon ato ani nga tawag ini tanan actually usa daw ni ka defensor sa Seventh-day Adventist naghimo naman tag reaction na kagahapon na mahitungod ka nga Mr. Bacalares. So karon atong taga po nagreaksyon ni kay syempre nagpatagad man. So ato pong tawag ining tagdon. Okay, so di aray ning iyahang tawag ining argumento. Bispo karon sa gihisgutan nga pastor diha sa Episo kapitulo 4 bersikulo 11. Okay, so actually ang ako ang topic ani nga panahon, ang Ephesians chapter 4 verse 11. Kung na gani mag-angkon nga pastor nya dili gani na obispo, dili gani na pari, bugos na. Ngano man kay mo nakasulat sa bulang kasulatan. Acts chapter 20 verse 28. Gitugyan gihimo kamo mga obispo aron natawag ang Espiritu Santo naghimo kaninyong mga obispo aron itugyan kaninyo nga mudumala sa iglesia sa Dios nga buhi nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. So kadang gingon nga magbantay sa iglesia ang gitukod ni Kristo, sa iglesia sa Dios nga gitukod sa ato ang Ginoong Kristo na na koneksyon sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 11. So buti pasabot kanang pastor nga gisgutan sa 4:11 obispo na. Unya ang pattern syempre kay di man ta pwede nga maghimo-himo ta og tawag ining pag-claim niya pagkahuman wala tay mga basis ba kung baga. Ngano man kay ang pinaka dako man gud nato nga basihan ang pagkapastor kanang ato ang Ginoong Kristo, di ba? Si John chapter 10. Di ba si Kristo ang maayong pastor. O, di mo man nagasud sa Biblia pero giunsa man sa pag-ila sa mga apostol, pastor lang ba? Dili. Hebrews chapter 3 verse 1 si Kristo pari. Di ba? At the same time pastor. So buti pasabot pag naay pastor nga dili gani pari, dili gani obispo ay bugos na. Mao pud ning mga pastor sa Seventh-day Adventist. Mo ni mga pastor sa Seventh-day Adventist, mga pastor lang dili obispo, dili pari, mga fake bugos. So ikaduha nga punto ana pa siya wala may kalabutan ang tawag ining mga pari karon o mga obispo sa gitawag Biblia kinsa ni sulti. Kinsa ang tawag ana naghatag pamulo, naghatag mong ebidensya nga walay labot ang mga obispo mga pari karon, way connection dito sa panahon sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Unsa inyong ebidensya? Puro lang laway? Dili na pwede. Ngano man si Kristo niingon man ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So buti pasabot gikan sa 1st century AD hangtod karong gitawag og panahon na ang Kristo nagauban. So naa siya kiubanan. So kung ang Kristo pare,
nya naa si gitugyan ng obispo sa iyahang gitawag og iglesia. So buti pasabot gikan sa 1st century, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th hangtod karon sa 20th century na ay nagpabiling mga obispo ug mga pari nga giubanan sa Ginoo. Imposible man na nga 70 Adventist, kaya 70 Adventist 1863, 1863 lang ning buto. So, wala akong gingon ba kung dili na mga paring Katoliko, kung dili na mga obispong Katoliko, kinsa ng mga obispo ang nagiubanan ni Kristo from the 1st century AD until now. Wa man ni matudlo ning mga tawahan nga naman kasi sige claim, puro lang tawag anang puro lang bawa ba tay gihatag tawag ining ebidensya nya. Una may ebidensyang ihatag surambawon pag yun kuan. Surambawon pag yun pagkutlo. So, kung kining tawhana, ato ang tawag anang tuuhan, mahitabo nga dili mamahimong tinuod ang gipang istorya sa gitawag og mga historians. Mas na ay kredibilidad ang mga historians kontra niining maong mga nag-angkong defensor daw sa ilahang tawag anang sektang walang bisag usa ka panid sa ebidensyang gilatag, di ba? Oh, syempre maingon sila nga wa nilabot kay normal magyud na kay dapigan magyud na ilahang tawag ining pundok nga gitukod lag ang mga Amerikano, di ba? So, gitukod lang Amerikano niya pagkahuman magpamao-mao nga kami ni gitukod ni Kristo, naami linyada dito. Pribahin ninyo man naami linyada. So karon sige daw. Unsa daw basis daw nila nga makaingon sila nga tawag ining dili daw mga paring Katoliko or mga obispong Katoliko daw ng tawag anong sa 1st century di. Na ni sa basis. Nga naman, kay ang pastor nga gisgutan diha sa Episo Kapitulo 4, versikulo 11, mga Sabbath keeper man, dili mga Dominguista. Okay. So, mo ni ang iyahang tawag ining pinaka main basis. Siyempre, tawag ining sita sa Biblia ang ilahang gihatag. Siyempre, sa mga Sabadista man daw kuno tong 1st century Christian. So, therefore, tama sila kay Sabadista go daw sila. So, puro lang claim. Unsa may ebidensya ninyo? Nga tawag ining mayingon ta nga member sa Seventh-day Adventist ang 1st century Christians. Wala oy. Nimbuto ang Seventh-day Adventist 1863. Before 1863 kanang Seventh-day Adventist gitawag na sila Adventist nga ilalom ni tawag ining William Miller. So buti pasabot before William Miller sa 1840s wala pa Seventh-day Adventist. Kunya unsa man yung paing mga kamutong momho or katawag ining usa na kini bitong mga salin daw kuno sa gitawag og 1st century Christians. Usa man yung pagsalin mo may connection dito sa unang siglo. Salin gani buti pasabot gikan sa unang siglo na ay gitawag og connection niya naapay nabilin until now. Nga naay connection dito kang Kristo ba? Dili kay mo buto lang kalit nga angkon-angkon na kami tong mga momho. Dili na pwede. Ikaduha nga punto, tinuod nga ang kining gitawag og mga apostoles kaniadto tungod kay balaod nila. Kung sa kuan pa ba sa atoa pang tawag ining sitwasyon karon ordinansa nila kumbaga. Siyempre kay musulod ka sa kalugar sundon gyud nimong ordinansa, sundon gyud nimo ang balaod sa gitawag og estado kay ang Hudyo mo kaniadto naa sila tawag ining porma sa panggobyerno kanang theocratic form of government. So ang ilang panggobyerno, ang ilang giimplementar, ang ilang gitawag og pagtuo. Normal gyud na. Sa tawag ining mga tao, ilabin na sa sulod, sa gitawag og Israel, musulod sila sa sinagoga adlaw ipapahulay kay balaod man kana kinahanglan silang gitawag og musulod. Pero question, member ba sila? Sininian ng maong gitawag pundok? Dili. Nga naman tungod kay kung ato ang basahon ang Acts of the Apostles chapter 18 verse 28, nakidebate sila sa mga Sabadista. Unya, ang Acts chapter 13 verse 4 to 46, ilang i-convert ang mga Sabadista. So kung pareho sila gitawag pagtuon, sa may purpose nga makidebate pa sila. O sa may purpose nga ilang i-convert ang mga Sabadista kaniadto kung pareho pa sila gitawag pagtuon. Dili gyud siya pareho. Nganong man kay ang Kristiyanong pundok giila na kaniadto nga sekta sa mga Hudyo. Nganong man tungod kay ang ilang gitudlo sukwahi or dili tawag anang mo'y gitudlo sa gitawag mga Hudyo, ilabi na sa pagtuo sa ato ang Ginoong Jesucristo kay ang mga Hudyo nga mga Sabadista wa man ang tuong Kristo. Wa mo tuo tong Kristo. Unya sa kasaysayan sa gitawag mga Kristiyano kun ato ang basahon ng Didache kanang one of the oldest document sa mga apostoles kanang Didache, every first Sunday or Lord's Day or every Sunday or Lord's Day magkatigom ang gitawag og mga Kristiyano kaniadto apil ang mga apostoles. Mo bitaw kun ato ang basahon 28:1.
o 1:9:16. Makita nato nga gisimba nila ang tawag ining Ginoong Kristo adlong Domingo. Wa man reklamo sa Kristo nga magsimba nako kay dili ron adlong Domingo, dili ron adlong Sabado, Domingo ron. So buti pasabot makita nato nga naay tumo og tinguha ang mga Hudyo kaniadto nga nang mopahula sa ikapito kay mao nang panahon na nga magkatigom ang mga Sabadista ilang walihan og ilang i-convert. Yon. So mauna nga maging Sabadista man to, normal na sila kaniadto kay kung sa kuan pa gitawag na siya og ordinansa nila or balaod na nila nga kinahanglan nilang sundon. Not necessarily nga membro sila kay bisan ganing mga langyaw mopahulay sa adlong ikapito ana pa sa nakasulod sa Israel kay maunay balaod. Sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ikaduha, Judaism ang religion kaniadto sa naabtan sa gitawag og mga apostoles. Dili man 70 Adventist. Ang 70 Adventist natukod lang tungod sa panguna-una ni Ellen G. White o sa iyang barkadang tulo ka mga Amerikano para matukod na para ingnon nga kami tawagon ming 70 Adventist. Unya ang nagbuot ang ngalan na si Ellen G. White lagi hapon og di na nakasulat sa Biblia. So mao na nga ang katawa ko kay nagiingon lagi nga mga tawag ining mutubag gani dapat na ebidensya. Dili kay tawag ining mutubag lang nga walay gitawag og ebidensya ba, di ba? So